घरे परित्राण सत्यतार वाक्य अछि कि निज बाप परिवार केवल सत्य दयालु परित्राण माने कि प्रिय ईश्वरଙ୍କ ଲୋକମାନେ छेतर दयालु धन्य श्री बाप दिलाको दरी ଯଦି ଯୀଶୁକୁ ନ ଜାଣି ମରିବା यदि जिसु मार पुनार मार तो है नहीं ପାପ କ୍ଷମା ନ ହେଇ ମରିବା यदि पाप तो मंगान में है नहीं ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଇ ମରିବା यदि कृष्ण में है नहीं ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଇ ମରିବା यदि सत्य ज्ञान तो मंगान में है नहीं ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛେଦ କୋଉଠି ହେବ ओ मेरे दिल पे नहीं ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛେଦ କୋଉଠି ହେବ मेरे दिल पे नहीं कि ଭାବନ୍ତୁ ଭାଇ ଉପରକୁ ଯିବା ଏତେ ସହଜ ओ मेरे बाजू के कारण लोग होने के लिए सहज जी ଆକାଶ ତଳେ और जो हाथ रही ପୃଥିବୀ ଉପରେ और नहीं ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ मस्जिद मित्र ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ओ जिसु बाप पिसा କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ अरे मार दिल पे नहीं ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ को ମରିବା ପୂର୍ବେ और मेरा हानि न के ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯୀଶୁଙ୍କୁ मेरा पुनः